Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Vivo Y11 guys, no. So ito siya guys. So ipinadala sa atin guys para ipa-check sa atin guys, no. So yung issue nito guys ay no power guys, no. At not charging guys. So hindi siya nag-charge at wala rin siyang display guys, no. Yan, so no power guys. So try natin guys i-charge guys, no. Kapag mag-respond siya guys. Yan, so pakiramdaman natin guys, no. Yun, so wala siyang response guys, no, kahit vibrate guys or sign guys na nagbi-blink guys yung screen niya guys. So wala guys, no. So try natin guys, panda rin guys. So wala siya guys, no. So yung sabi nito guys ay nalaglag lang naman nito guys, no. Kung makita naman kasi nyo guys ay basag-basag ito guys yung touchscreen niya guys. Yan, so wala siya guys. So tanggalin natin guys yung charger niya. So baka drain na drain guys yung battery nito. So yung gagawin natin dito guys ay check natin guys yung motherboard niya guys, no. So para ma-check natin ito guys ay kailangan natin guys ibubuksan to guys yung phone device nito guys, no. So para mabuksan natin ito guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray niya. I-test kasi natin ito guys yung motherboard niya guys, no. Gamit guys yung itong ating analog tester natin guys. So ngayon guys ay tatanggalin natin guys yung SIM tray niya. Yan. So, tabi lang natin yan siya. So, kapon guys, yung na-check natin guys ay yung Vivo Y15 guys na kulay pula guys, no. So, ito naman guys ay Vivo Y11 na blue. Yan. Ang problema nito guys ay wala siyang response guys, no. So, ngayon guys, papakita ko sa inyo guys, no, kung paano natin guys buksan to paikot guys. So, para mabuksan natin ito guys, pwede kayo gumamit guys ng pang-opening tools niyo guys na maninipis or pwede kayo gumamit ng kuko niyo guys, no. So, sa akin guys, prepare ko guys gamitin guys yung kuko guys, no. So, papakita ko sa inyo guys kung paano natin guys buksan guys gamit guys yung kuko guys, no. So, simulan natin guys. So, yun siya guys, no. So, nabuksan natin guys. So, dandan na natin guys, no. Meron kasi siyang fingerprint sensor guys. Baka maputol guys or mapunit guys yung flex cable niya guys papunta guys sa terminal guys, no. Yan. So, dandan natin. Yan. So, nabuksan na natin guys, no. So, una natin nagagawin dito guys ay tatanggalin natin dito guys yung FBC connector guys ng fingerprint sensor guys, no. So, tanggalin natin guys yung lock na ito. Ito yung screw na ito. Yan, so tabi natin yung screw niya, yung bolts niya. So tanggalin natin guys yung lock niya. Tabi natin to guys, no. So dito guys tanggalin natin guys yung FBC connector niya guys. Dito guys sa terminal. Yan. So, natanggal natin guys, no. So, tabi natin yun siya guys. So, ngayon guys, dito tayo guys, no. So, kailangan natin guys matanggal guys lahat guys ng bolts guys, no. Para ma-access natin guys yung FBC guys. Dito guys sa loob guys, no. Or yung flexible printed circuit guys sa mga terminal niya guys. So, tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts guys, no. So, ayan siya guys, no. So, natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts guys. So, pwede na natin siyang angatin guys, no. Yan. So, ito guys yung loob guys ng motherboard niya guys. So, itabi natin to guys, no. So, dito guys ay una natin tatanggalin dito guys yung FBC connector guys ng battery niya guys, no. Or yung printed
flexible printed circuit nito guys. Dito guys sa terminal niya. Yan. So okay naman guys, no? Hindi naman kinalawang guys yung ano niya. Yung FPC connector niya. So linisan na lang natin guys. So sana mapagana natin ito guys, no. So dito guys, para malaman natin guys kung merong shorted guys or wala guys sa board niya, kung bakit hindi siya nagpa-power guys, ay malalaman natin ito guys, no. Gamit guys yung analog tester natin guys. So dito guys sa analog tester natin guys ay magsiset tayo dito guys ng magte-test tayo dito guys ng times 1 150 mA with continuity. So mag-set tayo yan. So check natin guys yung analog tester natin guys kapag papalo siya guys. Yan, so pumalo siya guys. So ibig sabihin guys ay goods guys, no. Yan, so ngayon guys ay malalaman natin dito guys sa pamagitan guys ng analog tester natin guys, no, kung ano guys yung status ng board na ito guys, kung bakit hindi siya guys nagpa-power guys, no. Yan, so dito tayo guys sa ano guys, no, sa positive, negative sa negative. So simulan natin guys, no. So dapat guys papalo siya guys, no. Positive sa positive, negative sa negative. Yan, so pumalo siya guys. Yan, so may palo siya guys, no. So dito guys baliktarin naman natin guys. So positive sa negative, negative sa positive guys. So dapat guys hindi siya papalo guys, no. So check natin muna guys yung analog tester natin, yan. So dapat hindi siya papalo guys. So positive sa negative, negative sa positive. Yan. So nag-light siya guys pero once lang guys, no. Yan. So ibig sabihin guys ay good board dito guys yung motherboard na ito guys, no. So ngayon guys ay papadetect naman natin guys sa bus natin guys, no. So dito rin natin malaman guys kapag shorted guys yung motherboard guys, no, kapag tutunog guys yung bus nito guys ng analog tester natin guys. So check natin guys yung analog tester natin kapag ano siya, magbabash siya guys. Yan, kung marinig nyo guys, no. So ngayon guys ay malalaman na natin ngayon guys. So dapat guys tutunog ito siya guys, no, sa positive, negative sa negative. So dapat guys tutunog siya guys, no. Yan. So kung mano nyo guys kung marinig nyo guys ay tumutunog siya guys, no. Yan, so tumutunog siya guys. So ngayon guys babalik ta rin naman natin guys, no. So yung gawin naman natin guys, positive sa negative, negative sa positive guys. So dapat guys hindi siya tutunog guys, no, kasi kapag tutunog siya guys, ibig sabihin guys shorted ito guys or merong tama guys yung motherboard dito guys, no. So check natin. So dapat guys hindi siya tutunog. Yan. So nagtunog siya guys pero once lang guys, no. So ibig sabihin guys yung board nito guys ay good board pa ito guys, no. Yan. So check natin guys. So baka ano lang din naman guys, no, hindi siya nagdi-display dahil nga basag na guys yung LCD niya. So pwedeng ano guys, no, pwedeng LCD guys yung damage nito guys, kasi na-check naman natin guys, no, sa motherboard niya guys ay goods naman guys yung motherboard niya guys. So wala namang shorted guys, no. So ngayon guys ay pandarin natin guys. So try natin guys, no, kung magandar siya guys. So wala talaga guys, no. So try natin guys i-charge guys, no, kapag mag-respond siya guys. Yan. So kung maano nyo guys, no, nag-vibrate siya guys. Kanina guys wala siyang vibrate guys, no. Pero ngayon guys meron ng guys. So na-refresh na rin natin guys yung battery niya guys, no. So ulitin natin. So yan siya guys, no, nagba-vibrate siya guys. Nag-respond siya guys sa charger niya. So yung ano nito guys, wala lang siyang display guys, no. So ibig sabihin guys, yung tama nito guys, yung LCD niya guys, no. Kung makita naman kasi nyo guys, ay basag na basag guys yung touchscreen LCD niya guys, no. Kaya hindi siya na magdi-display guys, no. So na-check na rin natin guys yung motherboard niya. At ito na nga guys ay nag-vibrate na siya guys, no.
So ibig sabihin guys ay okay pa ito guys yung motherboard nito guys. So ganun lang kadali guys no, kung paano natin guys ma-check guys yung motherboard guys ng ating phone device guys. So I hope guys na matulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys no, huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.